Good evening, madlang people. Yan, for today's video, ang atong dinner i-prepare is fried fish and boiled okra, or kung tawagan ka na sa uban in English way is lady's finger. So, muna siya guys, magprito sa tag-isda. While waiting magprito sa isda, kausa naman dyan ang atong lutuanan. I-wait sa nato before nato i-boiled ang okra, no? So, yan mo na ang atong okra nga gi-prepare. So, the reason why ganong ganahan ko nga i-boiled ang okra og dili ra prituhan para healthy sad kun ang life chares. So, para na siya sa healthy life. So, since nahuman na magprito ang atong isda, ato nang i-prepare ang atong kaluhaan yan, butangan na nato siya og water and let boil for around like seconds or minutes, not seconds but actually it's minutes. So pabuton sa nato nga maka-boiled na siya guys. So mao na atong okra. So ang atong tubig kay medyo init-init na siya gamay, no, but wala pa jud siya naka-boiled. But at this time, as you can see, nag-start na siya og boiling. So in a few seconds or minutes kuno nang ibutang ang atong okra or lady's finger. So just to let you know guys, for those people who doesn't like okra or lady's finger has a lot of benefits in your body. Based on my survey, it can also help cancer patients. So katong mga kuandra kanang, sorry for the saying na, sorry for the words ha, katong itong mga unable to poop, ang okra is usa sad siya sa makatabang sa mga ingon ana na cases, to be honest. So kay kuan man siya, high in fiber and at the same time high in antioxidant, and then makatabang jud sa inyong lawas guys, promise. So katong mga maglisod dira og kanang poop, try to eat lady's finger nga kanang mga boiled lang or isagol ba niyo sa inyong mga utan or anything na pwede siya masagol. Pero I can suggest nga mas nindot siya i-boiled kaysa prituhon, because all I know, some people would like to pan fry the okra or lady's finger, but sa kuang end nindot siya i-boiled guys for healthy living. So mo na siya guys, ato siya na siyang i-boiled, then stir na to ginagmay para sa magka even ang iyahang pagluto. So mo na siya guys. So while waiting for this one, later I'm gonna show you also how to make the sauce sa okra na to. So this is a Filipino way style kung saan pag buhat ang okra or a sauce, I mean. So ato ang sauce, ato ang okra nga i-dip na to. Actually, there is a lot of ways on how to make a sauce, but it depends on you on how or what kind of sauce that you are going to make. So para sa ko is ganan ra ko kanang simple lang, easy and simply at the same time. And now we're done. So nahuman na nato luto ang okra dayon. Ato na lang siyang i-drain ang water niya para ato siyang i-keep sa ato ang plate. So now, yeah, so ibutang na nato itong plato. Then ibutang na itong plato guys, muna na siya guys. Ato na siyang tarungon pa din na to or dili na, joke lang. So anyway, dili na ako tarungon og kana ang grabe ka arrange ka pero magyapon kanon ni human. So muna siya guys, i-arrange na to ginagmay lang na arrangement para dili sa siya lain tan-awa na sa siya gamay nga kana ang pleasant na pagka-serve. Chares. Pleasant daw. So, yeah. So, for the next step is ang ato ang dipping sauce. So, ang atong sauce made with soka ra na siya og patis actually. So, a little bit of soka and a little bit of patis and then a little bit of sugar and stir. So, muna siya guys ang akong i-sauce sa akong okra. Normally, some people would like to put some chili sauce or something like that. Depends on how the preferences ngailang ganan sa sauce. Kung ganan sila with chili sauce, then it's fine. It's really good to go. And then, since ako kay ganan ako dali ra siya, kay gutom na ko, so muna siya, nagbuhat na lang ingon na. So, a little bit of sugar, a little bit of salt, and then stir. The reason why I put a little bit of salt kay gamay ra man gud ang gibutang nako nga
patis. So normally magbutang ko og rock salt. So para mo kuan ang iyang taste, mo suit ang iyang taste, and then i-stir lang na ninyo guys para sa ma-mixed well ang ato ang dipping sauce. So sa mga ganahan dala o ganaang other preferences of sauce, naka-depende na ninyo. Pero based on my experience while I'm in Singapore before, mga Chinese ginahan sila og sauce nga different kinds. Like naaman sila kaugalingon nga sauce lang na nice. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises round the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the door. Dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time to stop. Right now, we are alive. Let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift you cannot see. No need to worry about tomorrow's conflicts. Just enjoy the moment, make the most of life. Living, getting lost in the flow. Unexpected to flow, still and flow, getting lost in the flow. Unexpected to party, in control, living, getting lost in flow. Unexpected surprises during the night, celebrate the joy that shines so bright. Love is in the air, we are taking flight. Let's dance all night, it's so good. Feeling so good, dancing like no one is watching. Thanks for watching. Likes and subscribe.